Once. Ten. 6, 7, 8. Magsabi ka ng iba, magsabi ka ng iba. Volleyball! Volleyball! Basketball! 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 Basketball. Backstroke. Stroke lang. Synchronize! Eto na! Parang gagsto. Diba version? Diba? Sige na! Diba! 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 Kailangan siya kayo English. Presenting the Diva of the Philippines. Please welcome Ms. Sharon Coletta, Ms. Karaming Tanaw. Birds out. Jaya! Jaya! Belita! Pilita! Sa liwanag yan! Lani! Lani! Somebody wants but Ayaw mo sabi ko ng picture. They ring! Tapos magkapatid, magkapit. Game na, game! Magnanay. Magnanay na. Magtatay mo, magtatay. Magtatay? Magkumare, ma'am, magkumare, magkumare, ma'am, magkumare. Magkumare! Magkapit bahay, magkapit bahay. Magkakalit na magkapit bahay. Magkapatid ba naman? Magsota. Magsota. Sexy! Magkapatid. Magkapatid. Angelina Jolie. Sexy! Magshota, ma'am. Magshota, ma'am. Teka lang, isip mo. Hirap. Teacher and student. Ano pa? Lovers. Ha? Lovers! Tayo, ma. Nung umaya ko. Pilitin nyo dahil karawang ko. Pilitin daw. Next one. Oh, sexy. Katie. Wala pa Sexy, lovers, sexy. ito pa Lovers daw muna, lovers. Hindi lovers. Sino lalaki? Sino lalaki, ma'am? Sino lalaki, ma'am? Katie, ma. Sexy. Sexy. Sige na. Sino lalaki, ma'am? Sino lalaki? Bala sila. Ma'am, sino lalaki? Sabihin mo, ma'am. Sabihin mo, ma'am. Sabihin mo, ma'am. Wala. Tignan ko si Ronda na lalaki. Look. Ang lovers? Ang bilis. Okay. Lola. Ma'am, sexy. Sexy. FHM.
Ikaw may pay dapat. Buka-buka. 1, 2, 3, go. Ano ka, ma'am? Ano, ma'am? Pares-pares. Lagi na. Impact! 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 Pares. Impact! 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 Etong isa. Ganyan. Impact. Eto pa! Eto pa! Ano ba yan? Ang daw. Sita ka pa kasi ba? Pawis na ako.